Time started na po kanina pa. Sa mga pa, anong po? Bagal. Ako yan ay. Ay! Ano sabi mo? Joke lang. Di natin ni Kulot. Gagi! Oh, jump! Oh, go jump! Ano yan? Tumakas di pa bawi! Nag-explain daw. Galaw ko, galaw. Sige guys. Pagalaw nyo dis. Bisaya. Last 30 drinks, 2 minutes. Nice one! Gagi si Bon! Alaga! Natebon, kining kay Agoy! AC. Nice one! AC, pinasa kay... Jump! Mabilis lang job, mabilis lang. Job, hello. Pantay siyo. Let. Yan lang let. Yan. Let. Sige, kita mo na. Let. Sige lang. Joven pass the ball. Hindi mo na si Beta. Muradami. With the zone defense. Hanap lang ang butas. Ay. Butas. Tahimik si KJ. For the defense of Muradami. Rami Bon swings to... Mahangin ha, mahangin! Hintay lang tayo. Joven to Rene Bon. Gagi, grabe si Bon! Rene Bon break pass to Kuya Kainet. Agoy! 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 Naku! Unang talon sa lundak. Third number. Mahangin! Alberto to start the offense. Dude to Albert. Albert to Toro. Toro mingi sa gitna, ninabasahan. Sige kay Mike. Balitan nyo si Jab! Mike to Albert. Net kay Tor! Tor. To Nane. Nane to Tor. Tor to Anet. Nice! Galaw-galaw daw, sabi ni Gasay. Job ready sa long! Job ready sa long! Last 34 minutes. Nice! Oh, sure na, sure oh! Job! Kuha na Job! Habang wala pa hindi. Joker to start the offense. So TFP. Ay! Second chance catch. Drop. Ay, ako! Van Danen. Turnover. Depensa na! Hey, kalma lang. Ako to si Hell yeah! Hell no. Oh my gosh. Last 33 minutes and 20 Up! seconds. Ay! There are calls. Ganito yan, no? Pag ganito siya. Alam mo yan? Sa din. Nani. Nani tulungan. Boy. Dito ba? Isa lang lagi ready sa long! Solid. Bubble Jab! Ay! Grabe si Madam! Joven. Pagkatagal na lang punta, pwede siguro tuloy dito ng hit break. Joven. Nice one, Sab! Saan tagalog ng under, binalik kay Joven. Joven trains.
Pass the jump. Balik to Joven. Joven. Ga! Pass to Kenneth. Eh! 1-0. Woo! Grabe! Isa pa iwan mo sila. Okay na guys. Eh! Up! Ano tong lineup nila? Sagado lang, sagado! 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 Heyo. Patingin, mag-chat ako sa group chat. Heyo. Kasyan! Malikot ka, Syan! Yan lang! Kaliwa! 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 Harap sa likod, Kate! Angat, Ting, angat. Diyan ka lang, Shell. Okay ka na dyan. Okay ka na. Wala, bigay mo lang yan. Sige, Dude. Sige, Dude. Alis na Okay na yan! Okay na yan! Sinatin na lang, Syan! Syan! Likod, Syan! Yan lang. Kaliwa! Kaliwa! Yan! Up! Up! Wah! Sikip! Dude, nag-break. Nag-cross. Bukat. Tukayasay. Up! Tukayasay to Brent. Brent. Up! Kaya J Force, magbigay ka Force. Pili Tukayasay. Tukayasay na din. Nice D! Nice D! Nice D kaya J! Albert to start the possession. Pass kulot to kay Jay. Alis muna. Maliit. Isa. Goya! Isa lang, masikip. DJ. Nice one. Nice! Balik lang. Nice one! Kay Jay. Balik sa kabila naman, kabila. Kabilang na naman tao. Kabilang na Kenneth. Hindi pa ko nawala. Ay puta. Swing to BJ. Swing to Rizel. Rizel to kulot. Nice! Nakastor na ba? Ay, naku! Okay lang yan! Gawin mo lahat! Pancake nga. Last 28 minutes and 50 seconds. 8 minutes to mirror. 8 minutes to mirror. Saka pa lang siya lagi, Ate Franz. Sabi ko sa'yo, huwag na siya mag-pancake. Big. Lot, malayo ah. Lot, pwede bigyan ko yan sa'yo. Running Bert! Kuya mag-take it now. Sige na, lapit ka Saka po si Franz, Up! Up! Ano po pangalan mo? Nice! Ate Franz, saka po lagi. Boy, ready boy! Boy, si Brent! Nice check! Yan, sa likod ka niya, huwag ka saka. Kesay, Kate! Kate, Kesay! Albert. Albert to Angat ka, Kuya Kate! Ano mo Pat. masyado? Nice, Ate Franz. Ate Franz, sa likod ka niya. Dude, nag-break. Ah! Si JM! Shell, dito pa ta. Si Kuya Sai na ba? Yan. Yan lang, Pat. Shell, may kaliwa ka siya namin. Likod ka, Shell. Dibay mo si JM! 12 pitch 2, May white ka, Shell. 1-0. Shell, may white. 12 pitch 1. Yan, sa'yo, likod ka lang lagi ni Brent, Ate Franz ha. Likod ka lang lagi ni Brent. Time remaining, last 27 seconds and 40 Basta, minutes. huwag sa likod mo. Yan, sige, atras mo, Ate Franz. Yan, nice one, Ate Franz. Pat, si ano. Nice one. Nice! Balik natin, Franz. Up! Ready lock! Help pa kay Ate Franz. Maalat na pesta lot, ready! Up! Sige lang, Pat. Shell, huwag ka na mag-angat. Pat, hinto ha. Gitna, be! Yan, diyan ka lang, Shell. Jay, pahinga lang kayo, Jay. Pahinga lang. Dude, Nice! Albert. Nice! Okay lang yan! Bawi! Up! Recover na, be! Nice recover kaya, Pat! Albert to Dude. Tamang pasing-swing lang. Kulong niya! Patience is the king nga ba? Ready, boy! Ready, boy! Albert. Higit na, Kuya Sai 2. No one. Up! Albert. Kuya Sai. Brett. Last 26 minutes and 19 seconds. Albert. Kuya Sai. Up! Unti-unti. Dude to Allen.
Sa pa sila? Nakapasok kami na, di ba? Siguro. Para hindi tayo mababa. Kaya tanong lang, lapitan mo. Yung naman may mata. Si Sai. Sa gitna sila kuya. Hindi, kanina. Gaipul. Dito, medyo malayo kayo. That's 4 minutes and 55 seconds to Guys, zero. dumaan sila sa ano natin. Sure oh guys! Sure oh! Sure kayo, maga-mirror! Pumunta sa gitna. Huwag na kayo, pumunta muna. Abangan nyo na lang yung... Ayoko mag-gitna, pre. Kaya naman pag-gitna. Recognize on to the last man. Pitch 1, Gaipul. Pitch 1, Gaipul. Yan na lang natin. Nice! Kurt, switch to Patrick. Patrick, high back to Kurt. Kurt. Ayun. Pasets to Ayun, ayun. Kulot, swing to... Nice! Last 4 minutes to Miro. Hey! Nauna tayo score sa ating kanina. Nakabantay ng Marshall kanina guys. Sorry guys. Sorry ate. Para mirror! Nice try, Jay. Greg, shut down, Greg. Nagmuhan na sila guys. Jay, shut down, Jay. Nice dig, Greg. Greg. Nice try! Up! Up! Kai. Uy! Gagi! Good. Kay Albert. Left catch by Albert. Si Brent! 4 all. Let's go. Mirror na po. Cutters baba yan. Atras. Kabila ulit, kabila ulit. Patrick. Breakfast na ba? Nice. Forward. France pinasa kay Albert. Kabila naman, kabila ulit. Nice, Jay. Patrick to France. Yan, ganyan. Gerald. Kabila. Ay! Anong D? Pinaki ng Beast. Anong D? Anong di? Man. Man! 5 out na buwan na daming. Meron na po. Uy, yung babae. Ay, hit break. Hit break? Hit break ba? Mirror na. Score na pitch 1. Anong break? Ay, time out. Sorry. Wala dito sa Warlock na eh. Yung hall. Sige lang. Pat, ko naman na. Next game po natin magandang siya ngayon. Robin versus Pacific. Una nga, Job, On pitch 1 and pitch 2. Mali. Versus High School. Gerald, lokal. Post. Pa rin talaga. Si Joel kasi pinagawa. Let's go! Grabe ka naman. Huwag ka na maghula, please. Stop it. Mirror yan ang... Rocks. Uy, bawal mag- Mirror na po. Mirror. Sa labas kayo mag-inom. Mirror. Mirror. Grabe ka na. Mirror kanina. Nice! Mirror. Ano yung pumasok eh? Tama lang. Di everything ako. Kakerb yan eh. Bawa nilang time? Cone! Score pitch 1.3. Papasok. Siya din! Bawi Kuya Gerald! Sa likod mo! Pwede pa yan. Jay! Habol Jay! Albert. Madali lang! Naku, Jay! Ano Gerald? Madali lang! Like call. Last 6 minutes to solve that. Eman! No forward, Eman! Eman, no forward! Eman! Ay, sayang! Ay, go, Sam! Okay lang yan! Let's try, Sam! Albert. Ning, tulong ning.
No break, Job, no break! Kate, huwag ka magkamay! Mahirapan ka tumakbo! Ready mo lang, i-ready mo lang! Tao, Job! Talatang masilaw eh. Parang ano yun ah. Parang may ginawa sa May lubog dyan? if hindi kaya. Pagod na ako. Puta, tap. Kanyari napatid ako. Jab, no balls, jab! Pati manalong, pati manalong! Ito si Joven! Last 3 minutes to South Cup. Last 3 minutes to South Cup. Rounds, Kate! Rounds! Agoy! Kenneth, chika lang sa pro! Jump! Buti na lang tayo. Nice! Boy. Okay na yan, Chill out! Job, ang lapit mo masyado! 30 seconds to South Cup. Joven. Pinasa kay Bon. Singmo! Si Jab! Bon Tracy. Job, gitna! Tracy to Bon. Yan! 2 minutes to South Cup. Dikit di! Joven. Kenneth to Joven. Joven to Kenneth. Ay! Gagi! Alo! May call! Total minutes. Kenneth. Kenneth to Gago si Dudy. Kanina. Joven. Bergera mo, Job! Yan! Joven to Joven. Yan! Jaben ka ba? Woo! South Cup is on. Hala, 3 all? Dito sa pitch 2. Sa pitch 3 all? 3 to 9. 3 all! Ay, saan na yun? Ay. Tara! Anong force? Next game po natin, maganda-ganda. On pitch 1, Rapids versus Happy Feet. On pitch 2, Brooks Point versus High School. Kasikaso guys, baba na. Last 9 minutes to 10 seconds. Sina? Kakalot! Arakawan, paralunan. Both the team, Nag-cramps na guys. Yung formation nila pag... Tubig. Asikaso guys. Nag-cramps na. Gagi! Buang! Oh. May nakakulik siguro doon, no? Ano gagawin ko dito, guys? Greg. All 3. Dito, Greg, yan.
Michael. Last! Taas na! Lot, adjust lot. Hey! Ay! Woo! Wow! Gusto niya pala ganun. Gusto niya pala ganun. Para lang basa-basa. Butik. Gusto niyo pa ba? Sige, tuloy niyo lang. Marshall? Magkakala po ang ating next game. Ang pitch 1. Happy Feet versus Rabbits. Warm up na po. Pwede na po kayo mag-warm up sa pitch 1. 9-4 po. Gang! Masyadong seryoso. Lipon po. Patra na mga guys, gumaganon din. Raise the bar po tayo sa pitch 1. Raise the bar. Job, dinay mo, Job. Mike. This. Up! 2-1 back. Balik yun yung Mike. Up! Ay! What the D by Ate Sam. Woo! Go Sam! No more timeouts na po tayo. No more timeouts. Ayoko na eh. Skirts, River to Joven. Joven to the pass. The pass. To VJ. VJ to Joven. Joven. To VJ. And to Joven. To VJ. Joven. Score. Very double. Score. 5-3.